ଆଜିର ସେସନକୁ ହେଲା ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା ତମର ଯୋଉ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଦ ଫିଗର। ହେଲା ଦ ଫିଗର ଭିକାରିଟି। ତ ଆଜି ପଢିବା ଭିକାରିଟି। আচ্ছা ତମମାନେ ସବୁ ଭିକାରୀ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ଦେଖିଛ ତ? ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ କଣ ନା ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖୁ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ, ମସଜିଦ ଆଗରେ, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉ ହାଟ ବଜାର ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ବେଗର ମାନଙ୍କୁ। ବେଗର ମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବେଗିଂ କରିଥାନ୍ତି ବା ମାଗିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏ ଉପାୟଟାକୁ ସେମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା যে কাম তো বিভিন্ন প্রকার কাম আছে, কিন্তু এই যে বেগিং করা কারণ স্যার বেগিং তো গোটে কাম সে তো ভিক মাগুছি, তা দেহরে সে পুনি কেতে প্রকার পরিশ্রম কোন না কেতে প্রকার পরিশ্রম করুছি যে লোককে পুনি মাগিব তাকঠার আনিব এসবু। তো কথা হচ্ছে কোন না বেগিং ইজ নট এ অনারেবল ওয়ে টু লিভ ইন। বেগিং is not a honorable way not an honorable way to live it। তামানে বঞ্চিবা পাই এটা আমি লিখলে begging is not an honorable way to live in। তামানে এটি কହୁছে কোন বঞ্চিবা পাই ভিক মাগিবা এক মানে যেটাকে কহନ୍ତି কোন সমাজরে প্রতিষ্ঠাতামূলক কাম নুহে। কারণ ভিক মাগিবাটা কাহাকে ভাল লাগে না। তার কারণ ভিক মাগিবা, থ্রেটেনিং করিবা, ধমকাইবা, চোরি করিবা ইয়ে সব হচ্ছে কোন না ইয়ে হচ্ছে গোটে এগুটিক হচ্ছে সব কোন আধরে আমি যেটাকে কহতেনি ছাতি ফুলেই চালিবা সেটা আমি চালি পারিবা নাই। এটা আম পাই কোন হব নাই না তো এক সুন্দর মানে সমাজକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ବା ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା କଣ କରିବ ନା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଆମ ପରିଚୟକୁ ଛୋଟ କରିଦବ। ତେଣୁ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଫୋର ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରିଡିଂ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଟେକ୍ ଏ କ୍ଲୋଜ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇଟେଲ ଦ ବେଗର। ମାନେ ଏଠି ସେ କହୁଛି ଯେ ଟାଇଟେଲ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଲେଖା ଅଛି ଦ ବେଗର ମାନେ ଭିକାରୀ। What do you think the writer is going to tell us in this story? ये जो स्टोरी रे हमको राइटर कौन कहवाकू चाहूचंती सेटाको आमे देखिबा। तो आमे बेगिंग कथा यदि कहबा द बेगर कथा आमे यदि मन को आसीबो संगे संगे हम मन को आसी गलानी जे बेगर एमति भिक मागुथिबो, तार पोशाक एमति चिरा फटा हिदिबो, आउ कोन हिदिबो ना से खाइबा पई मागुथिबो, आउ मागिला बेले विभिन्न शैली रे काहको कहथो बाबू मु 5 दिन ला खाइनी, काहको कहथो कोन मोर किछि पैसा दरकार नित्य व्यवहार्य काम करिबा पई। तो ये सब कथा होची कोन ना बेगिंग इज द नॉट ऑनरेबल वे टू लिव इन। तापर आसीला कोन तापर आसुची यू मस्ट हैव बीन बेगिंग एवरीवेयर, यू मस्ट हैव सीन बेगिंग beggars, you must have seen beggars everywhere in the country। आमे देश रे प्रायतः सबु आड़े जदि देखिबा आमे बेगर पाइबा। where do you find more beggars? तेनु बेगर आमे अधिकांश कोउडु पाइबा ना बेगर आमे पाइबा अधिकांश टेम्पल रे केतेक हमर देखिबा फेमस स्पॉट थिबो, लोकेशन पिकनिक स्पॉट फेमस स्पॉट सेठी मध्ये बेगिंग बेगर माने जाई थांती काहे ना लोक माने सेठी के आसी थांती। तो केही पिकनिक मनाया को आसतांती, किए मंदिर बुलिबा को आसतांती, किए तांकर मंदिर रे कोन ना तांकर जो आशीर्वाद भिक्षा करिया पई भगवान को पाखु आस देई पारंती। तो एई भली भाबरे बहुत लोक कोन करथांती ना सेटा को बुलिबा को आसंती, तेरो बेगर माने सेटा को आसी पहुंच जाय। आउ मध्ये देखा जिवो कोन ना आउ बहुत लोक मध्ये देखो सेइट दी प्रकार तफात तुम देखिया को पाइबो। सेइटी बेगर आसुची जे कि कोन करूची ना ऑनरेबल वे रे से काम करूनानी, जहाँ को देखिले ता मन जे कहि पारिबोनी जे इटा जे मु ईमानदारी रे कमेछि, एटा गोटे ऑनरेबल वे नुहे जे बंचिबा पाई। किंतु सेही जगह देखो लोक जेतले भीड़ होई जिवे सेठी के आइसक्रीम वाला जाई पहुंचते ना नहीं, सेठी के गुपचुप वाला जाई पहुंचते ना नहीं,
ସେଇଠି ମୁଢି ମିକ୍ସଚର ବାଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଯୋଉଠି ଅଧିକ ହବ ସେମାନେ ସେଠି ବିକ୍ରି ଅଧିକ ତାଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଦେଖ ସେମାନେ ସେ ପଇସାକୁ ମୁଠେଇ ଧରି ଛାତିରେ କହିପାରିବେ ଏଇ ପଇସା ମୋର ବୋଲି। ସେମାନେ ତାକୁ ସେଇ ପଇସାକୁ ଯୋଉମାନେ ଧର ଆମର କୁହନ୍ତୁ କଣ ନା ଚାଟ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର କଣ ନା ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ଭାଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ପଇସାଟି ସେ ଇନକମ କରିବେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ବିକିକିରି ସେ ପଇସାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଝାଳ ବୁହାଇଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଅନରେବଲ ୱେ ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବେଗିଂ ଭିକ ମାଗିବା ଗୋଟେ ଅନରେବଲ ୱେ ନୁହେଁ, କାରଣ ଭିକ ମାଗିବା ବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ନେଉ ନିବେନ ହେବାକୁ ପଡେ, ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବାକୁ ପଡେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ବାଧିଥାଏ। ଯୋଉମାନେ ବି ଭିକ ମାଗିଛନ୍ତି ବା ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ପଚାରିବ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତମ ଆଗରେ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ଯିଏ ମାଗି ଖାଇଲାଣି ସେ କେବେ ଲାଗିକି ଖାଇବନି, ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଖାଇବନି। ଦେଖାଯାଉ ତ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ କଣ ନା ବିକୃତ ମାନସିକତା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ହଁ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ନାହିଁ ତ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କାମ କଣ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଡ ଭଲ ଥାଇ ସଡ଼କ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଇଥାଇ ବି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶୋଭା ଦଉନାହିଁ ବା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନରେବଲ ୱେ ନୁହେଁ ବା ଆମର ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ହଁ ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ପିପୁଲ ଟୁ ବେଗ୍। ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିବେ ନା ଭିକ ମାଗୁଥିବେ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ଭିକ ମାଗୁଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ତମେ ତମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ତମର ମନ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ତମେ ଆଗ ଦେଖିବ ଏଇ ଲୋକଟାର କଣ ଏମିତି ମଜବୁରି ଅଛି ଯେ ଭିକ ମାଗୁଛି, ତାର ତ ହାତ ଗୋଡ ଠିକ ଅଛି, ସେ ତ କାମ ବି କରିପାରିବ, ତ ସେ କରୁନାହିଁ କାହିଁକି? ସେଟା ହଉଛି କଣ ଅଳସୁଆ ଆଉ ବିକୃତ ମାନସିକତା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବିକୃତ ମାନସିକତା। ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକୃତ ମାନସିକତା ଯୋଗୁ ହାତ ଗୋଡ ସହି ସଲାମତ ଥାଇବି ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ଆଉ ଭିକ ମାଗନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କଣ ନା ସମାଜକୁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଭିକାରୀ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ। ତ ଦେଖିବା ତ ଏଠି କହୁଛି ନାଓ ରିଡ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ ଦ ରାଇଟର ଟେଲ୍ସ ଅସ୍ ଏବାଉଟ ଦ ବେଗର୍ସ। ଚାଲ ପଢିବା ଯେ ରାଇଟର ଏ ବେଗର ମାନଙ୍କ ବାବଦରେ କଣ ଆମକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେଠି ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ତମକୁ କହିଛି ସଜେଷ୍ଟ ସମ୍ ୱେ, ତମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ଦେଇପାରିବ ଯୋଉଥିରେ କଣ ହବ ନା ତମେ କଣ ହେଇପାରିବ ନା କିଛି ଦେଶରୁ ଆମର ଭିକାରୀ କମେଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ତମେ ହଉଛ ଛାତ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ, ତ ତମେ ମାନେ ତମକୁ ପଚରା ଯାଉଛି ଯେ ବାଳକ ମାନେ ପିଲାମାନେ ତମେ କହିପାରିବ କି ଆମେ କୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମ ଦେଶରୁ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଇପାରିବ? ହଁ ହେଇପାରିବ, କେମିତି? ଯଦି ମୁଁ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମତ କହିବି ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସରକାର କଣ କରିବେ ଯୋଉଠି ଯେତେ ଭିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେବେ, ଏମିତି ବି ସେ ଆମକୁ କଣ ରିଲିଫ ଚାଉଳ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡିକ ଯେମିତି କି ପେପର ଠୁଙ୍ଗା ବନେଇବା କି ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ହାତକର୍ମ ହସ୍ତକର୍ମ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ ତା ଦ୍ଵାରା କିଛି କାମ କରାଇବା, କିଛି ବି ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅନାଥ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବୁଢା ବୁଢୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ପରସି ପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଇଏ କିଛି ବି କାମ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା ତ ଏ ଗୋଟେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତା ମୋ ମତରେ। ତମ ମାନଙ୍କ ମତରେ କଣ ଥିବ? ଏମିତି ଯେହେତୁ ତମେ ଏଠି ବହୁତ ପିଲା ଅଛ ତ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଡିଆ ଆସୁଥିବ, ଏହା କଲେ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ହଁ, ଆଉ ତମେ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ବି ଭାବୁଛ ସେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ମଧ୍ୟ ତମ ପାଇଁ କଣ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ 1 ହଉ 2 ହଉ 5 ହଉ 10 ହଉ 100 ହଉ 50 ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତମେ ମାନେ ଯୋଉ ଭାବିଛ ତା ଦ୍ଵାରା କିଛି ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ କମେଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ କୋଉ ଭିକାରୀ ଏଠି କମେଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନା ଯାହାର ଖଟିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର କଣ ଥିବ ନା ତାର ମନରେ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ହଁ ରୋଜଗାର କରିବି, ସେଇ କମେଇ ପାରିବ। ଆଉ ଯିଏ ଚାହୁଁନଥିବ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଏମିତି ମାଗିକି ଖାଇଦଉଛି ମୋର କଣ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ତମେ 1000 ବୁଝେଇଲେ ବି ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି କଣ ହେବ ନାହିଁ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ତ କଥା ଆସିଲା କଣ ତ କହିଲା ନାଓ ରିଡ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଟୁ ନୋ ଅବାଉଟ ଦ ରାଇଟର ଟେଲ୍ସ about the beggars। ଦେଖିବା କହିଲା kind sir have pity
turn your attention to poor hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. କହୁଛି କାଇଣ୍ଡ ସାର୍ ମହାଶୟ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୋ କ'ଣ ଏ ଗରିବ ଭିକାରୀଟେ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି, ତ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ମୋ ପେଟରେ 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ପଡ଼ିନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭିକାରୀ କହୁଛି ମା ବାବୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ, ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଏ ପେଟରେ କିଛି ଦାନାଟିଏ ବି ପଡ଼ି ନାହିଁ। ପିଟି ମାନେ ଅର୍ଥ ଯେ ଦେଖ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଦେଇଛି ପିଟି, ପିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହାଭ ପିଟି ଅନ୍ ମି, ଯେ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପିଟି, ପିଟିର ଅର୍ଥ ଦୟା କରିବା। ତାପରେ ଏଠି କହୁଛି କ'ଣ? ଆଇ ହାଭ ନଟ୍ 5 କୋପେକ୍ସ ଫର୍ ଏ ଲଜିଂ। ଦେଖ ଏଠି କହୁଛି ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କିଛି ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ବୁଝଉଛି? ଆଇ ସ୍ୱେର ଅର୍ଥ ରାଣ ଖାଉଛି। ଆଇ ସ୍ୱେର କହନ୍ତି, ଆଇ ସ୍ୱେର ମୁଁ ରାଣ ଖାଉଛି। ଆଇ ସ୍ୱେର ମୁଁ ରାଣ ଖାଉଛି। ଇଟ୍ ବିଫୋର ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ମୁଁ ରାଣ ଖାଉଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, କି ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ପଇସା ବି ନାହିଁ, 5 ପଇସା ବି ନାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ 5 କୋପିକ୍ସ ଏଠି କହିଛି। କୋପିକ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା, ଯେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କରେନ୍ସି ହେଉଛି ଟଙ୍କା, ସେମିତି ତାଙ୍କର ହେଉଛି କୋପିକ୍ସ। ଆଉ ଦେଖିବା ଫର୍ 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. ତ କହୁଛି 8 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଏକ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି, ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲି। 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଇଣ୍ଟ୍ରିଗ୍ୟୁଜ ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ଛଳନା କରିବା। ଇଣ୍ଟ୍ରିଗ୍ୟୁଜର ଅର୍ଥ ଛଳନା କରିବା, ଯେ ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରି ମୋ ଠାରୁ ସେ ଚାକିରିକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଗଲା, ମୋ ଠାରୁ ସେ ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତିକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଗଲା, ଯେ କିଛି ଛଳନା କରି। It is a year now since I have had anything to do. ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ମୋ ପାଖରେ କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଦୁଃଖଦ ଜୀବନ ବିତାଉଛି। ତାହେଲେ ଭିକାରୀ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ସାର୍, ମା ବାବୁ ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ, ଯେ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ରହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ 5 କୋପିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ହେଲା। 8 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ବା ଛଳନା କରି ମୋ ଠାରୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡକକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଗଲା। ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛି, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ, ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତଉଛି। ବୁଝଉଛି? ଏଇ କଥା ଭିକାରୀ କହୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଇଣ୍ଟ୍ରିଗ୍ୟୁଜ। ଇଣ୍ଟ୍ରିଗ୍ୟୁଜ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଆଉ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କାହାକୁ କହୁଛି ନା ଦ ଆଡଭୋକେଟ ସରଗାଇ। ଦ ଆଡଭୋକେଟ ସରଗାଇ କୁ କହୁଛି ଯେ ଦ ଆଡଭୋକେଟ ସରଗାଇ ଲୁକ୍ଡ ଆଟ୍ ଦ ragged fawn color overcoat of the supplicant, at his dull drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seems to him as if he had seen this man somewhere before. तामने कहूची द एडवोकेट सरगाई। तामने एठी वकील एडवोकेट जाको हमें कहूचे जे कि सरगाई जहा को से भिक्क मागुतिला, लुक्ड एट द रैग्ड फॉन कलर ओवरकोट, तार चिरा फटा आ मळी न पडिथिबा कोट को ऊपर तळ जाके ताको अनै गले। लोकटिर चेहराटी को देखुचंती। एठी कहूची रैग्ड अर्थ होची कोन मळिया ददरा मळी न फटा जाको हमें कहि परिबा। and a colored overcoat of the suppliant and his doll माने कोन ना जोटा को हमें कहूचे कोन निस्तेज आखी डल मद पिसाइला पर आखिर जो अवस्था थाए डल। तापर आसला ड्रंकेन आईज पूरा आखिर जना पडुची जे ये मद पान करेছে। আর द रेड स्पॉट ऑन द आइदर चिक आ गालर दुई पटे लाल लाल दाग पड़छ, अर्थात ए मदुआ को आगरु के माड़ भी मारी सारिछ। बुझौछि ताको माड़ मध्य मारिछनी जा पर ता गाल लाल हो जाईछि, आखि दुईटी कोन निस्तेज पड़ी जाईछि आ आखिर जना पडुची जे स्पष्ट भाबरे ए लोक मद पान करिछि। देखिबा तापर कोन हेछि
तापर इट सीम्स टू हिम ताको लागिला काको ना एडवोकेट सरगाई को जे ए लोक को से आगुर कोठी देखिछन ए लोक को से आगुर कोठी देखिछन कारण से वकील लोक सब आडे बुलंदी केस नै गिरी ताको ताको क्लाइंट माने ताको आसी मीट करंती से मध्य कौन सी केस काम विभिन्न प्रकार तथ्य बा प्रमाण पाइया कोटी जाई थाई पारती टाउन शहर बड़ बड़ जगह को आ बड़ बड़ जगह तो भिकारी थांती तेणु आको ए भिकारी को से लागिला जे याको मु कोटी देखिछि बुझौछि कारण ए भिकारी वेश पोशाक ताको नजर लागुछि जे याको मु देखिला बलिया पूरा लंबा कोट पिंधिछि छिंडा फटा मळी न होई जाईछि आउ कौन आखि आखिर स्पष्ट भाव में जना पड़ुची जे लोकटी मद पीची आउ पूर्व यही हरकत कौन करिछि जे काउटी काहाको मगामगी करिछि तो सेमान मध्य ताको बोधे मार मारिछनी जोथमे ता दाग गालर दुई पटरे कोन अछि ना नाली दाग पड़िछि I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. The medicant went up. तेणु भिकारी ताको कहूची मो पाखे गोटे चाकरी सुजोग जुटी गोटे ऑफर मो पाखे अच्छी जे कोटी व्यवस्था हवा जे कोटी ना कालू गाँव में बट आई हैव नॉट द मनी गोटे जगार नाम कालू प्रोवियंस होची कोन सुजोग प्रोवियंस रो अर्थ जे सुजोग को कालू गाँव तेणु कालू गाँव प्रोवियंस रे ताको कोन करछि ना पोजीशन रे गोटे सुजोग मिलिछि जे सेठी से तार जो कहूला बेकारी अच्छी से काम करा किसी मिल पार वर्ष है से काम करना द मर्चेंट वेटर ये भाव में से कही चलला किए कही चलला ना भिखारी कही चलला बट आई हैव नॉट द मनी टू गेट देयर किंतु सेठी पहुंचवा मो पाखरे व्यवस्थित अर्थ बा पैसा ता पाखरे नाही हेल्प मी काइंडली दया करी मते टिके सहाय्य करंतु आई एम सेम टू आस्क मते कहिबा को लाज लागुची बट आई एम ओब्लाइज टू बाय सर्कमस्टेंसेस तेनु मोर परिस्थिति मते बाध्य करूची जे आपण मानको मागिबा पई बुझौची सेतबेले कहउतला कोन जे ताको 3 दिन हला खाइ नै भोक लागिची पुणी एठी कोन करची कथा आळरे बहाना रे कहउची जे से ताकू कौन करिछि ना कालो गाँव रे एक काम करिवार सुजोग मिलिछि ता काम करिवा पई कोनोसी चाकरीर सुजोग जुटिछि किंतु सेठी के जीवा पई ता पाखरे पैसा नाही तेनो बाबू मते दया करंतु मते कहिबा को लाज लागुछि किंतु मो परिस्थिति मते बाध्य करूछि देखो केते बनै चुनी इतरी से कथा कहूछि काहे कि ना भिक मागिया भी एते सहज कथा नुहे अन्यर मन को जितिबा अन्यर मन को जितिबा नुह अन्यर हृदय रे आमे सेठी कोन करबा ना सृष्टि करबा जे विचराटा बुझौछि तो अन्यर हृदय रे त आमे सृष्टि करबा विचराटा से आम ऊपर दया खाइबो आ हमहु पैसा टी दबो तो भिखारी को उद्देश्य होला या जे भिखारी कोन करूछि ना विभिन्न प्रकार कोन करूछि ना प्रिटेंड करूछि प्रिटेंड अर्थ छलना करूछि जे ए केमिति जे कोन करबा से जहा को भिक मागुछि से ता पर दया खाइ करी ताको किछि मनी कोन करिवे ना देबे बुझी पारछ तो समस्ते ना नहीं बुझी पारला तो बुझी पारछ तो समस्ते अच्छा भिखारी कोतारे मुते किछिटा प्रश्न पचारछि को अच्छा ताबे को तो प्रथमे भिखारी अच्छा भिखारी रो वेशभूषाटी केमति थिला भिखारी गोटे मलिन ओभरकोट छिंडा पिंधिथिला ना नहीं आओ तार आखि गुड़िक डल थिला आओ से पूरा मधुआ थिला आओ इठी कोन होची ना तार दुई गालरे कोन थिला माडर दाग बसिथिला अच्छा भिखारी निजको वर्षे तळे को चाकरी रे से थिला बोली कहिला गोटे स्कूल टीचर से थिला बोली कहिला आता ता चाकरीटा केमिति पगला हाँ छलना करी से कहछि आई लॉस्ट माय प्लेस थ्रू इंट्रिग्यूज अर्थात छलना करी ता थारु चाकरी को निया गला बा ता सहित बेईमानी करी चाकरी को ता थारु निया गला अर्थात ता पछपटे से कहवा कथा जे कोन मोर पिठी रे के कोन करछनी ना छुरी मारी देइछन जा फल रे मते कोन जे ना असुविधार भोग करिया को पड़िछि
तापर देखिबा Sarga is I. Sarga is I fall on the man's overshoe. सरकार आखि तो लोकटीर से पूरा वेशभूषाक भल कि भिकार आडभोकेट महोदय देखुंती तो ताकर नजर गला ताकर ओभरशू तार ओभरशू अर्थात ता गोड़ ठारू ओभर साइज रो जोता से पिंदी बुझे जहाँ आम कहने ये जोताटा कौटे आनु मागी आनी चुके कहीं जोताटा ताको फिट हो बुझे ना आम तो पोशाक पिंध लंबा हो जाइए ढोला हो जाइए ठीक से फिट कर पिंधि ना आम कहते कि पोशाक कार पिंधि आनी जेज पोशाक पिंधे बोधे आई मागी आनी कौट गोटे तो से सरकार से आई फॉल ऑन द मैन्स ओवरशू one of which was high and other low आउ तार गोटे पट कौन है ना पैंट टा टिके ऊपर को उठे आउ गोटे पट पैंट टा कौन है ना तल को गोटे खसी जाए तुम कादुरे पसला बेले जब पैंट टाक टेकी दियो गोटे पट पैंट ऊपर को उठे आउ गोटे पट पैंट टा तल को खसी जाए एंड ही सडनली रिमेम्बर्ड समथिंग तो हठात किंतु एई कथाटी को देखिछि वकील महोदयंकर हैला वकील महोदयंकर मन को कौन है ना आसिला अरे ए लोकटा को कोड देखिले से कोड रिकॉल करि पाइले ए भलिया कथा जे ए भलिया आउटफिट हम आउ गोटे कोड देखिथिली look here से कहउछन look here it is seems to me I met you the day before yesterday in the Sadovaya street मु तते पहर दिन बदे सदोवाया स्ट्रीट रे तते सदोवाया स्ट्रीट रास्ता रे तते मु देखिथिली but you told me that तू किंतु मते से दिन कहिथिलो that you were a student who had been expelled तू से दिन मते कहिथिलो जे कोन जे तू गोटे छात्र थलु बोली जे कॉलेज रु तते रस्टिकेट करा जायछि बा तते कॉलेज रु बहिष्कार करा जायछि बोली एक्सपेल्ड रो अर्थ बहिष्कार करा जायछि and not a village teacher do you remember आउ आज कहूँ जे तू गोटे कौन स्कूल टीचर बोली मन पड़ुछ ना नहीं से दिन कथा नो 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 ता पार्टीटा बर्तमान कौन है थंगे गला बेगर स्टामिंग कला हैला स्टामरिंग कला थंगे गला नो 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 दैट कैंट बी सो सेमिति केमिति ही परिबो मरमल द बेगर देन अबाक तापरे कौन है कि ना डर मन रे डरी गलानी पाटिरु कहबा को भाव कोन आई एम ए विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माय पेपर्स तो तुम विश्वास कर मो कथा को मु जा कहू जे सत कहू मु किछि मिछ कहू नै तुम यदि चाहिबो मु प्रमाण स्वरूप मोर पेपर गुडा को जो डॉक्यूमेंट्स गुडा को मु तुमको देखैबी किछि कथा नै तमन एने डरी गलानी मने मने कारण कथा तीन चार प्रकार से कहूची बुझौची माइंड रो स्थिरता रहउनी तनो एने मद पीची दुई रे कौन है ना ये वकील लोक भारी चालाक लोक कला को धड़ा कर लोक बुझे नहीं तेणु पाखे जो से बुले बाले प्रश्न पचारि तेणु ये कौन कर ना भिखारी ठकी जाऊ कौन है ना बर्तमान ता पार्टी खनी बाजी गला कारण आम जाचे मिछ कहले पार्टी खनी बाजी जाए हाँ तो से कहूँ सो माई अच्छा तुम यदि कह मु तुमको मो पेपर देखे have not done with lying but have done with lying you called yourself a student and even told me that you had been expelled for don't you remember तुझी have done with lying कितने मिछ कहू तू तो मत से दिन कहतिलु जे कोन ना तू कोन ना कॉलेज स्टूडेंट थलु आउ तते कॉलेज रो रस्टिकेट रा एक्सपेल करा दिया जायछि किंतु आज कहू जे तू विलेज रे कोन स्कूल टीचर थलु आउ इंटी न्यूज रे तोर चाकरी के तोर छड़े निया जायछि तोर कथा बार्ता तो किछि ठीक ठीक कोना रहउनी मने पड़छ ना नहीं तू मते कहतिलु जा दिस इज डिसऑनेस्ट माय डियर सर he cried angrily this is swindling I shall send the police for you damn you तो कह जे एटा ठीक कथा नुहे बुझौछि जे एटा ठीक कथा नुहे तो लोक मान को भूतेई गिरी भुआ बुलेई गिरी याडू साडू कथा कहि गिरी ठकी गिरी कोन करजु पैसा लुटुजु बुझौछि तोते धिक कौन तोते धिक बुझौछि तोते धिक तोते हला
sir, he said, laying his hand on his heart. कहे sir मु छाती रे हाथ रखी कहूच राण खाई कहूच the fact is I was lying. प्रकृत कथा हूँ मु मिछ कहूଥିଲି बुझे बर्तन धरा पड़ गला सब सत गाड़ा को लगिला I am neither a student nor a school teacher. ना मु जड़े शिक्षक ना मु जड़े एक्सपेल स्टूडेंट. All that was a fiction. सब किछि थिला मोर मन गड़ा कहानी अन्य पाखरु सिंपैथी पाइबा पई मु एई काम गुडा को करूथिली. All this was fiction. हला fiction बुझौ जी ए सब किछि fiction अर्थ हला जे कोन हाँ कल्पना माने एटा सब मिथ्या कल्पना से करूची बा चिंता करूची जे लोक मानु को भळैबा पई भुआइबा पई एई प्रकार सब अभिनय से करूची. एते कहूची फॉर्मली आई sang in a एते कहूची फॉर्मरली माने विगत कालरे फॉर्मरली बा पूर्वतन हिसाब रे आई sang in a Russian core and sent away for drunkenness. मु आगुरु ରୁଷିଆର ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ଏଇ ମଦୁଆ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁ ସେମାନେ ମତେ କଣ କଲେ ସେଠୁ ତଡ଼ି ଦେଲେ. ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲା ସେ ଗୋଟେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାରେ କାମ କରୁଥିଲା ହେଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ରସିଆନ କୋର. ତ what what else can I do? ଆଉ କଣ ବା କରିପାରିଥାନ୍ତି? I can't get anything without lying. ମିଛ କହିବା ଛଡା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି ମତେ କେହି ବି ତ କଣ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି କଣ ସାହା ଦେଲେ ନାହିଁ. No one will give me anything. ମତେ କେହି ଖାଇବାକୁ ତ କେହି ଦେଲେ ନାହିଁ କି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ତ କେହି ଦେଲେ ନାହିଁ. When I felt the truth ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟର ସାହାରା ନେଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମିଛ କହିଦେଲି. ବୁଝୁଛି what else ତାପରେ ଏଠି କହୁଛି से कहूँ व्हाट कैन यू डू ताल तू कौन काम जानिचु किए कहउछनी वकील महाशय कहउछन ताल तू कौन काम जानिचु यू आस्क व्हाट टू डू तते पचरा गला परा कौन काम जानिचु कह क्राइड सरगाई चिल्लाई गिरी पचारले वकील महाशय पचारले कमिंग क्लोजर ता पाखो को आसी कहउछनी वर्क काम करि परिबु दैट्स व्हाट यू कैन डू यू मस्ट वर्क तू काम करिबू काम करबा को तते तू निश्चित काम करबा बिक मागिबू नाही बुझछि तू काम करिबू पेट पसु हाथ गोड़ तो सही सलामत अछि तू काम काई न करिबू आज तू काम करिबू हला वकील साहेब कोन करछनी ना बड़ पाटरे ता पाखु को आसे कि कोन करछनी एई कथा ताको कहउछन करिबू ना नहीं पचारुछनी व्हाट इज हो ना नहीं आई नो दैट माइसेल्फ बट where can I find work? हाँ मु निजो को जानी ची जे मते की काम हो दबो बाहाना मारुची निज कथा रे फसी जाई ची काम कथा कहि की तण बाहाना मारुची जे मु काम करबी हाँ मु राजी अछि मु जति हाँ करि दिए मते की काम हो दबो बुझो जी how would you like to chop wood for me चल मो पई काठ छडेबू चल मो पई काठ छडेबू काठ आनिबू काठ छडेबू चल I would refuse to do that बुझो जी but in this day even skilled wood cutter find themselves sitting without bread हला हो ठीक अछि मु काम करबी मते की बा काम दबो आजि काली रो भलो भलो काम काठ कारीगर जो माने काम पाउना दे से माने बा दिन को दी मुठा कोन दी पट रुटी निज पई कर नदी बा काम पाई पाउ नदी मते परिस्थिति रे की काम दबो के कहउजी भिखारी कहउजी त माने तार काम करबा को इच्छा नाही देमसेल्फ माने से मानो तने आवर सेल्फ आमे आम मानु बुझो तुम तने आमे आम कथा बुझी से माने कथा बुझी पारु नांदी से कहजी बड़ बड़ काठ कारीगर वर्तमान समय रे से माने दुई खंड रुटी करिया पई तरसी जाउचनी मिलि पामी आम मानु को की पचारिबो ई परिस्थिति रे तामाने से कहजी मु कुशली कोन काठ कारीगर नुहे व्हाट यू कम एंड चॉप इट